Bismillahirrahmanirrahim, my dearest viewers. मेरा नाम है कमांडर अनीस खान. I am a retired naval officer, and whatever I am saying, these are my personal views and does not represent the views of any other organization or anyone. आज का जो मेरा टॉपिक है वो पहलगाम के ऊपर ही है. उसकी दो एंगल्स में बात करना चाहता हूँ. बेसिकली मैं जब आपसे बात करता हूँ, दैट इज़ वंस आई गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मीडिया कि व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट अस. सो आई वांट टू गिव अ पर्सपेक्टिव ऑफ आवर लवली कंट्री पाकिस्तान की असल में हकीकत क्या है और दुनिया में जो हो रहा है. जस्ट मर्ज देम फॉर यू, ताकि आपको अगर बहुत सारे चीज़ें व्लॉग देखने के बजाय अगर आप ये वाला व्लॉग भी देखेंगे तो इससे भी आपको सारा कुछ पता लग जाएगा. तो दो चीज़ें हैं. जब पहलगाम इंसिडेंट हुआ 7 से 11 मई 2025 में, उसके अंदर हमने उनके जहाज़ गिराए और बड़ा कुछ किया, बट इंडिया वाज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दोज डैमेजेस. लेकिन सच ज़्यादा अरसे छुपता नहीं है. अब बड़ा क्लैरिटी से ये बात आ गई है कि जो वहाँ पे उनका डिफेंस सिस्टम है S-400 जो उन्होंने रशिया से लिया है, दैट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड. वो भी एम्प्टी तौर पे तस्वीरें उसकी सोशल मीडिया में भरी हुई हैं. जहाज़ जो गिरे हैं उस पर रिसेंटली अभी उनके आर्मी चीफ से इंटरव्यू हुआ है एंड उन्होंने तस्लीम किया है कि जंग में चीज़ें तो गिरती रहती हैं, हाउएवर वो डिटेल नहीं बता रहे. तो समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है कि अब इस बात में किसी किस्म का कोई डाउट नहीं रहा. उनके एयर चीफ ने भी ये वाली बात की है कि हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो अभी तक कंप्लीट ही नहीं. सो अब जब आप किसी पे ओनस डालते हैं, लॉ ऑफ नेचर है, तो वो अपने आप को डिफेंड करते हैं. दे हैव टू टेल द ट्रुथ. तो उसमें उनका एयरफोर्स ये वाली बात कर रही है कि हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं. हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अस टू फाइट विद पाकिस्तान, जिसको कि चाइना ने इतनी अच्छी सपोर्ट दी है इन फॉर्म ऑफ PL-15 एंड 10 सी जहाज़ हैं और JF-17 थंडर हमारे पास थे. तो उसकी रोशनी में वो अभी अपनी उसका इजहार कर रहे हैं कि कोई वजह है इसके पीछे. सो जो इंटरनल वीकनेसेस हैं किसी भी मुल्क में, जब भी कोई चीज़ होती है वो क्लैरिटी से उनके पास सामने आ रही हैं. सो दैट इज़ टिल के जो फैक्ट्स हैं वो अभी आहिस्ता आहिस्ता इस एंगल से बड़े क्लियर हो रहे हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग. नंबर 1. नंबर 2, जो एक चीज़ है which I otherwise really appreciate कि इंडिया ने शशि थरूर जैसे एक आदमी को जिनका बहुत बड़ा क्लाउड है उनका इंतखाब किया और उनको बाहर भिजवाया दुनिया में कि हर जगह पे ऑपरेशन के बारे में, संदूर के बारे में अपना पर्सपेक्टिव दें. और वो ही इज़ रोमिंग अराउंड एंड ही इज़ टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल. मतलब रेंज है उनके ममालिक की, यूरोप से लेके अफ्रीका एंड अमेरिका, एंड ही इज़ अपना वो एक पॉइंट दे रहे हैं जो डिप्लोमेटिकली बड़ी एक अच्छी बात है. एंड हमें भी चाहिए कि हम इस चीज़ को फॉलो करें. हमारे पास भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, हम स्पेशल ग्रुप बनाएं और वो ग्रुप यही काम करें जो कि वो करें, बिकॉज इट्स अ वॉर ऑफ नैरेटिव. ही इज़ ट्राइंग टू बिल्ड द नैरेटिव कि पाकिस्तान ठीक नहीं है, विच ऑब्वियसली एज अ इंडियन सिटीजन एंड इंटेलेक्चुअल उनको करना चाहिए. हमें भी ये करना चाहिए. वी हैव लॉट ऑफ पीपल लाइक जावेद जब्बार साहब हैं हमारे, बहुत सारे लोग हैं हमारे पास who can really fight the case of the country. मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं हमारे पास, और बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं हमारे पास. तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हमें भी इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए. अगर शशि थरूर साहब ये वाला काम कर रहे हैं इंडिया के लिए, हमें भी चाहिए कि हमारा एक डेडिकेटेड ग्रुप हो और जो कि पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू दे. इसके बावजूद कि वो इतना एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो सब पसंद करते हैं. मुझे, जब मैं इंडियन मीडिया को फॉलो करता हूँ और मैं देखता हूँ, और मैं अगर एक बात बोलूँगा खुद तो शायद लोग बोलें कि मैं बायस्ड हूँ बिकॉज आई एम पाकिस्तानी ऑब्वियसली, लेकिन बड़ा ऐसी कि उनका अपना मीडिया क्या बोलता है कि जब ये ऑपरेशन हुआ तो कौन सा मुल्क हमारे साथ था. खुद उनका मीडिया, बड़े बड़े जर्नैल, उनके पॉलिटिशियन जो कांग्रेस के हैं, वो क्वेश्चन करते हैं कि हमारे साथ कौन था, आप बताइए कौन था हमारे साथ. उनके साथ कोई भी नहीं था. हमारे साथ कौन था? हमारे साथ सबसे बड़ी बात है कि चाइना था, जिसने हमें बड़ा सपोर्ट किया है एंड ओपनली सपोर्ट किया है कि वो पाकिस्तान के साथ है. अमेरिका, जिसको कि वो समझता है इंडिया की वो हमारे साथ है. इंडिया खुद अभी ये कहता है कि अमेरिका ने जो ये काम किया है इसमें नुकसान हमारा हुआ है, पाकिस्तान का ज़्यादा फ़ायदा हुआ है. जो एक इंप्रेशन मिला है वो ये हुआ है कि इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो सेफ हो बिकॉज ऑफ द चाइनीज़ प्रेशर कह लें, या जो भी उनकी इंटरनल डायनामिक्स हैं. अमेरिका और चाइना आपस में ट्रेड करना चाहते हैं, ट्रेड में नुकसान हो रहा था अगर ये जंग ज़्यादा छिड़ती, या एटॉमिक का ख़तरा था, वट एवर द केस. लेकिन इंडिया इज़ नॉट वेरी हैप्पी ऑन द अमेरिकन रोल बिकॉज दे थिंक कि हम उनके यहाँ पे प्रॉक्सी हैं या फ्रंट लाइन हैं टू फाइट द चाइनीज़ ऑन डिप्लोमेटिक स्केल, या जब भी कोई चीज़ होगी तो वी आर द फ्रंट कंट्री ऑफ द अमेरिका इन द रीजन. लेकिन हमें उस तरह सपोर्ट नहीं गई. टर्की ने जिस तरह हमें सपोर्ट किया है
اور جس طرح کے ابھی میمس بن رہے ہیں ٹرکی کے اندر کہ جی انڈیا کہہ رہے ہیں جی کہ ہم وہاں پہ آئیں گے نہیں، ٹورزم کے لیے نہیں آئیں گے، تو وہ کہہ رہے ہیں یار ہمارے پاس 2024 سے پتہ نہیں جتنے بھی لوگ آئے ہیں تو آپ تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں، آپ نہیں بھی آئیں گے تو فرق۔ آذربائیجان نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا ہے وچ از اے ویری ویری گریٹ تھنگ فار اے کنٹری لائک دس۔ پوسٹ یہ تو ہو گیا جب پہلگام چل رہا تھا، پوسٹ پہلگام کیا ہوا؟ جو سعودی عربیہ ہے وہ انڈیا والے، میں آئی واز اگین لسننگ اینڈ ویری امیوز کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ہمیں دوست کہتے ہیں لیکن پاکستان کو بھائی کہتے ہیں۔ قطر ہمارے ساتھ ہے، ابھی ریسنٹلی ہمارے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوئے ہیں، ایران کے ساتھ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہمارا سائن ہوا ہے وچ از اے ویری ویری گریٹ تھنگ۔ ٹرکی کے ساتھ ہمارے کتنے اچھے مراسم ہیں جو اور دن بدن اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ اور تو اور رشیا جو کہ جس کا برہموس یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، جس کا یہ ڈیفینس سسٹم S-400 رشین کا ہے، ان کے پاس ان کے جو جہاز ہے MiG-29 یہ رشیا کے ہیں۔ رشیا نے ہمارے ساتھ میمورینڈم سائن کیا ہے جس کے تحت دے وانٹ ٹو انویسٹ مور دین $20 بلین ان دی اسٹیل انڈسٹری آف پاکستان۔ سو یہ تمام چیزیں شو کرتی ہیں کہ پاکستان از ناٹ ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹڈ، پاکستان از اے کنٹری وچ پیپل ریکن ود۔ اور ایک اور بات آپ یاد رکھیں، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس 57 کنٹریز ملک ہے۔ بیکاز آف دی ڈفرنٹ ریزنس کنٹمپریری ایرا میں ہم کسی کو بلیم نہیں کرتے، ہر ایک اپنے اکنامک انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ مے بی دے آر ناٹ دیٹ اوپن بٹ وی آل نو دس تھنگ کہ ان دی ہارٹ آف دی ہارٹ دے آر ود اس براڈلی، موسٹ آف دیم دے آر ود اس۔ سو آن اے ویری ویری پازیٹیو نوٹ، پاکستان کی جو ایک سب سے بڑی سکسیس یہاں پہ اس وقت ہوئی ہے دیٹ از کہ پاکستان ڈپلومیٹیکلی بہت اسٹرانگ ایمرج ہوا ہے آپریشن سندور کے بعد۔ Nobody is willing to buy this کہ پاکستان is a terrorist state، جو کہ ان کا ایک نیریٹو ہے ہمارے پڑوسی ملک کا کہ پاکستان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ قرار دیا جائے، وہ اس میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ پچھلے بھی لوگ میں نے ہلکا سا ذکر کیا تھا، دوبارہ میں ذکر کرتا ہوں آپ سے کہ ایوری تھنگس ریوالو اراؤنڈ فائنینس۔ پوسٹ پہلگام پہلے سے بات چل رہی تھی لیکن جو اس کا جو رزلٹ نکلا ہے وہ پوسٹ پہلگام نکلا ہے کہ افغانستان جو ہے جس میں کہ بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی تھی کہ افغانستان شاید ہمارے خلاف ہے اور ہمارے بارڈر اسکرمشیں بھی ہیں، لیکن ابھی بیکاز آف دی سی پیک کے وہاں پہ ہم اس کو چائنا اس کو وہاں پہ لے کے جانا چاہتا ہے ٹو سینٹرل ایشیا تھرو افغانستان، تو افغانستان از اے اسٹیک ہولڈر ناؤ وچ آبویسلی جس کی وجہ سے افغانستان وڈ ناٹ لائک کہ کسی قسم کی بھی ان کی سرزمین کو استعمال کیا جائے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی یا کسی بھی اور ملک کے۔ تو دس از اگین اے ویری گڈ اومن فار اس ایز اے کنٹری۔ سو I will not talk much because I know کہ آج کل جتنا بڑا لاک کریں گے اتنا زیادہ people lose concentration, but what I am just saying broadly is کہ I want to finish on a very positive note کہ پاکستان is diplomatically very very strong. However, میری suggestion to the stakeholders یہی ہے کہ اگر Shashi Tharoor can plead their case as an exclusive group in the world, Pakistan should form an exclusive group of people، اس طرح کے لوگوں کو بنایا جائے، who should travel around the world and who should play their role and tell the world what is our narrative on this۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ملک کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔